салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. дӯстон, бениҳоят навори зебо имрӯз кардем. хоҳишманд ҳастам касоне ки наворро кушоден дар ҳамин ютуб канали мо аз аввал то охир тамошо кунед. навор ростига ранги кино мешавад, мегӯем ки кино тайёр кардаге. хулоса хонаҳоро низ квартираҳоро рафта аз наздик видеонавори зинда кардагем. ба ҳазор бошед, меҳмоное ки нав омаден ҳатман обна шавен ва шахсоне ки хонаҳои худра ё ин ки квартираҳошона дар муддати кӯтоҳ агар савдо карданӣ бошед, метавонед ки дӯстон дар рақамҳои рӯйнор буда ба ман муроҷиат кунед. рафта аз наздик хонаҳои шуморо низ видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. лайко барои додартон жалка нест, хоҳишмандам обуна шавед. Дӯстони азиз, салом алейкум. Бо шумо ҳастам Фосият Шаронский, майстри ширкати Атомӣ ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атомӣ камтарак нақл кунам. аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атомӣ бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худтон харидорӣ кунед. мегзарем ба эълони аввалмон. акнун бибинед дӯстон, мо айни ҳол дар гипразем қарор дорем, дар анҳамин доми 10 ошонаага ки квартираи имрӯза барои шумо пешниҳод мекунам дар ошонаи 9 қарор дорад. ин тарафода дӯстон, барои имкониятҳое ки олӣ бихоҳед ки зиндагӣ кунед бароҳат дар анҳамин бинои нав. лоиҳааш бошад дӯстон замонавӣ, васеъ, хишрӯ чотка кардагӣ, хулоса ки дар маркази шаҳр аст. ҳуҷраҳошон равшан мешавад. хуб, дар ин тарафо дӯстон акнун лифта низ набз мекунанд. хулоса ин тараф навастройка аст. аз наздик рафта дидани шумо боз хуб мешавад. вақте ки шумо дӯстон аз тирезаҳо сартона боло мекунед, яъне ки мебарорен, як манзараи бениҳоят зебо бубинед ки намоён мешавад. хулоса дӯстони азиз, давлати хидмон рӯз то рӯз обод шуда истодааст. ба ана ҳамин ҳам шукр. аллакай обод шуд, боз аз ин ободтар шуда истодааст. ин квартира дар маркази шаҳри Душанбе, дар гипразем, яъне дар доми 10 ошонага ки мардум даромада зиндагӣ карда истоданд айни ҳол. хулоса ана ҳамин ҷо обшигирем 85 метри квадрати аст. шояд ки аз ин ҳам зиёдтар бошад. нарха гуфта истодаан 650 000 сомонӣ. акбоз муомилаи зебо аз номи канали агентства ҳатман занг бизанед дӯстон. рақамҳои 904 84 98 89. акамон ватсап дорад. бинои навай, сохтмони хубай, хулоса ё сифатҳои нағз доранд гуфта акамон. аз наздик рафта дидани шумо боз хубтарак мешавад. дӯстони азиз, бибинед да ака, хоҳем ки шумо хонаҳои худтона ё ки квартираҳотона низ зуд савдо кунед, метавонед ки дар рақамҳое ки дар аввал навор гузоштагӣ будам муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. хулоса 85 квадрат метавонед ки дӯстон қариб як 4 хонаага кунед. ҳозир бародаро худтон дида истоданд ки дар 30 квадрат 4 та кадистанд. акаи шуткава. хулоса ки кушода аст квартира. эълони дуюм мегзарем дӯстон, бахшиши зиёд. боз хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аст. дар рӯпарои мошинбозор ки аз роҳи калон тахминан гирем 100 метр роҳ ана ҳамин қадар разница аст. иборат аз 2 ҳуҷра ва 2 сотиқ замин дорад. ҳавли чаша бинед дӯстон, стяжка кардагӣ, нарх низ бениҳоят арзон. гирди хона маҳкам дарвоза задагӣ дӯстон, иҷа ҷои мошинча хулоса зеб метад. манзилу макони обод ва нархи дастрас 275 000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамҳои 204 80 70 00. ба ёд гиред дӯстон, марҳамат, рақамҳои дасти якада муроҷиат кунед.
ана اینجا خیلی جوی نماز پرتگه بفارتون با عبادت میکنه. خلاصه اعلان سیم میگذاریم دوستان. انا باز یک خانه فروشی بینهایت خوب در دوشنبه نزدیک در ناحیه رودکی. اگر ناحیه رودکی در دوستان این طرف هم داخل میشود که خلاصه که نزدیک به همان 3 در خانه دارد. 3.5 تقریبا 3.5 سوتیقه اکی جا 3 تنه ایسوندگیم دوستان عزیز 3.5 سوتیق بگیم. زمین 275,000 سومانی نرخی این هم. رقم های 960 0184 اکمون واتساپ دارد. دستی دارد. مرحمت مراجعت کن. کخنی دارد. حمام دارد. آغل خانه دارد برای چاروی کلون خورده شاخدار. انا نزدیک به زبرفکه یکی فیروز است. این طرف آباد دگدان خانه هم هست. آغل خانه آب و برق دوستان هست. خلاصه که منزل خوب زنگ زنید. اعلان 4 میگذاریم دوستان عزیز. شیربچه‌های کلوبی اگر همینجا باشید و کدام از شما کلوب با دوست دارین لایک و بسم فراموش نکنین چون که کلوب شهری ما است. خب خانه فروشی دوستان در کلوب در باغابیب بردار عزیز در همین تکنیک های خدمات سیده میشنین. باغابیب میبره شما را. ای بچه دارای 4 سوتیق زمین و 3 حجره دیگر نرخ باشد 195,000 سومانی. حوالی 6 در دوستان شب ریختگی. انای طرف باشد کوچه. استاد با این طرف اکو دوستان آبادای بگیم اگر ای بای برای که در حقیقت این طرف آباد. رقم های 013 85 2 تایگر 89 اکمان رقمی دستیش کار میکند. مرحمت زنگ زنید. میگذاریم به اعلان 5 سبب دوستان در چی باشد که انمی خانه با سودا نرفته ایستاده است. ببینید که دوستان یگان گپی من به شما اگر نامعلوم باشد یا اینکه نفهمو باشد ماده بگین. ای بچه نرخش ارزان داخل می شود به ناحیه رودکی در دوشنبه خدمت 9 کیلومتر اگه غیره دور نیست. 9 کیلومتر از بازار مهرگان انمی قدر دور است دوستان. در جماعت قبله‌ای این دهه نام دارد به نام دهه کرپایی دوستان. دارای 6 صدیق و 4 حجره دیگر با دهان آسان. 320,000 سومانی باز معامله زیبا از نام کانالی من هست. پیلوسی باز پدوال هم دارد دوستان. گیرد خانه محکم کردگی تمام حجت ها همش هست. خلاصه خانه زیبا و برها برای زندگی آسوده. خانه حوالگی اگر دوستان ادبی بگیریم اگر با طرح زمانوی و محیط آرام ساختمانی با صفت. حجره هاش دوستان از خودتون میبینین. حجره های روشن و حوالی برای استراحت عائلوی به حد خوبه. آخه دوستان چقدر که از من اگر تعریف کنم کم است. راستی در بهار اکهازی تابستان است. این طرفو گرمی بد نمیشود. برادرای که همین طرفو هستن کامنتری رو بنویسین باز که مردم فهم شود. هم نرخ مال ارزان. ای بچه شما 70% مبلغ میتین. ببینین که اکاون میگه باور که اگر قرضه می شاورس فکر داریم پیرم کرد از بانک قرض گرفتگی. خب 3 تا رقم است. پلوس 953 460 2901 رقم دویم باشد 2295 و رقم سومی که دستی دارد 2277. در همین ها دوستان میتونید که شما به علاقه برین. حجره ها شختون هم دیدین دوستان. واسه روشن تعمیر باشد تر و تازه. ایوان ببین حوالی دیگر دوستان چی را نگفته مونده سوخی. دیواراش خیلی بلنده. گرد اطرافش تازه. هوای صاف. انا در مرکز شهر حاضر دوستان اگه تکنیک ها از اون جمله کار میکنند کمی نظر به این طرف ها هوا وزنین است. ای به همه شما معلوم. هوای تازه همسایه و انسان های خوب زندگی کرده ایستادند. خب میگذاریم به اعلان 6 دوستان. انا این خانه را راستیگه نرخش 330,000 سومانی مانده بودن. گفتیم اپجان 330,000 سومانی کمی قیمت ترک است. نرخ همیره بفروره اگر ایلوج باشد. دوستان عزیز ببینید که بلشویک در ناحیه فرخار که این طرف آباد است. چقدر که اینا تعریف کنیم
این طرف آباد است. شیربچه‌هایی که عین حال در فرخور هستند در بلشویک، یعنی آن همین خانه استقامتی که دارای 3 حجره باز یک کلیدار دیگر دارد و 14 سوتیق دیگر زمین دارد، حمام دارد دوستان، حاجتخانه هست در آن قسمت. باز یک خوبی دیگر دارد دوستان، هم حوضش کشاد، هم جای انگور، 3 حجره بر هوا، یک کلیدار کلان و 14 سوتیق دیگر زمین، هوای تازه. این طرف ها محیط آرام هستند. تکنیکه ها مکسیمانی بگیریم اگر دوستان عزیز یا 50 متر دورتره کن، همین 2 کوچه میگردین. کوچه اگر 25-30 متری باشد 2 کوچه میگردین دوستان عزیزه. اوجا جوی تکنیکه ها و جوی автомобیل ها می شود. این طرف آباد هستند. 310,000 سومانی. معامله زیبا. حتما اپد زنگ بزنین. رقم های 001 66 30 آخرش باشد 10 می نمره اپمون واتساپ دارد و هم دستی دارد. مرحمت مراجعت کنید. خانه ها کشادند. انای کلیدارش اگر خطا نکنم 3 به 7 بود. خانه یکمین که نشان تان دادم دوستان او خانه 4 به 7. اینای خانه هم 4 به 7. او خانه دیگری دوستان عزیز انا 4.5 به 10 های. اوزی او خانه را میبرم نشان میتونم دوستان. همه اینها رو از نزدیک رفته ویدیو نوار کردگیم که دوستان ما ببیننده باوری حاصل کنند که انا همین سامانه های ما در حقیقت برای خرید و فروش خانه ها هست. هر گونه ابونچی نالازم ما جمع کردگی نیستیم. همه مردمی هستند که دوستان به خانه خریدن نیاز دارن و کلینت های تیار بسیار از شما و آدمایی که تماشا دارن همه شما آدمای سریوزی هستین دوستان. ما که تعریف نمیکنم که شما مده حتما ابونه شوین. شخصی که مقصد در فکری خانه خریدن باشد الکه انسانی سریوز نی، انسانی جدی. خب معلوماتی بیشتر اگر شما بخواین گرفتن دوستان در رقم هایی که گفته گذاشتم آخرش 3010 بود 0166 خطی اپمان واتساپ دارد. خب میگذاریم به ایلون هشتم دوستان. ما در شهر کلوب قرار داریم. اکنون ببینین همین پایان پانست میفریم وокзали کلوب میشه دوستان و این طرف قطعه میشه. این همینجا دوستان به نام آدرس شهید عزیز نمیجا. اینا مکتب مؤسسه تحصیلاتی عمومی اساسی رقمی 46 باشه عزیز. خلاص مکتب اینا. یه بار دیگه دوستان السلام علیکم. خوب اینجا نکنیز آمدیم. این همینجا دوستان همه участке که مقصد خانه قبول کنیم بچه‌ها. نگاه کنین خانه برک کردگی برای سودا کردن دوستان شرایطش مهیا شدگی ده. در عموم 6 سوتیق زمینه. یه بار نگاه کنیم شهر کلوب قطعه 6 محله چمنزار دوستان. دوستان عزیز اینا راسته نگاه کنین. اینا راسته ما. انا میجا دوستان چی میگن همی учетчикой овайку او اینا ها گذراندگی ان او را پونی توربو را گذراندن او ترانسفورماتوری نو چه عزیز دینا ترانسفورماتور نو مقصد کی ای کم بود نداره. اینا استالبا بیتونی شما دما مکتب نشان تیم. انا می زنی را دستن دوستان. این هم مکتبه مکتبی که نو کردن دوستان. همین طرفش محکم نکده بچکو. این همین طرف محکم نکده یگان چی میکنین میشه محکم. طرف پوندی محکمه. مسمین بلوک برک پشوندگی. اینا داخلش دوستان عزیز. این همی حالت. این همی خدشه دیگه هیچ نداره دوستان. برادر عزیز نرخی همین خانه نرخی همین участке 100,000 سومونه با سودا داره. معامله میشود. دیدین مکتبش در پیشه. اورا گذراندن که هوی نکردن چیزی هست اتکریتی میگیم بچه. نهم اعلان میگذاریم دوستان.
ассалому алайкум дӯстон азиз. Мо дар фабрика Ленинград назди канечкаи маршрути 41 қарор дорем. Анами дом дӯстон, доми 7 этажай. Хонае ки ман навор мекунам дар этажи дуюмай. 45 квадрат хона тайёр дӯстон. Абзор мекунам, тамошо кунен. Лайкҳоро монен, подписатсия кунен. Далши наворо ай пеше бача азиз. Видеоро сар мекунем. زمین بستون از خاکی اوریوی مراسم و بزرگ تاریخی تیلوی نام اسماعیل سامانی در دل ها صدا پدری دولت داری افتخاری ما با شمشیر و قلم ساخت ملتی ما رو در صحیفه وقت نویش نام و شرف رو ما فرزندان این خاک مقدسیم تاجیکستان جانم با تو نفس میکشم از گذشته تا امروز با تو میستم با افتخار نام تو را میگویم дӯстои азиз, хулоса то ҳадди имкон фаҳмондем, ҳамаша нишонтон додем. Ягон ҷои нофаҳмо боша, агар шояд видеоро повтор кунен ё ки соҳибхонаро занг занен бо маълумотҳои пураша бигирен. Дар масъалаи нарх бачаи азиз, ҳозир ман соҳибхонаро занг занам, дар Русия буд, ответ надодесай. Дар рӯи экран мемонам, мепурсам, баъд мемонам рӯи экрана нигоҳ кунен. Инами нархша бачаҳо. Хулоса ки нархи хона занг занем, масъала кунен. 45 квадрат, ду дар хона, баня, ҳоҷатхона якҷоя, кухни отдельни, ду хонаи отдельни ки дорои як тирезаи. Хулоса ага дӯстон чӣ бугум? Лайкотон монен, дар канал подписатсия кунен. Саудо ТВ фақат дар YouTube, TikTok, Instagram нестай. Facebook ҳам дорем, Telegram ҳам дорем бачаҳо. Хулоса дӯстон, дастгирии шумо хонаҳои арзон аймо айкиҷо хона дар кораи комментария кунен. Оё хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нестай? Ишам комментария кунен. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро тамошо мекунед шумо. ба илони даҳм мегзарем дӯстон. Инам раҳмат. Дар ҳамин дом дӯстон мо ду хонага дорем. Ду хонага. Шояд савол шава мо дар ки ҷоем? Дар Душанбе, дар Молодёжный қарор дорем дӯстон. Маркази савдо, Ёвар супермаркет. Анами дом азу фараш дар 14 этаж мо духонагаи 64 квадрат дорем бачаҳо. Навор мекунем, бо диққат тамошо кунем. 80% мардум мара мега ки бародар хона барои иҷора дар корай. Ин ҳамин хона дӯстон иҷоранишин қабул мекуна. Кадомитонда мақсад квартира аренда дар корай, яки навора тамошо кунем. Дӯстони меҳрубон, ина лифти мо, дута лифт. Мо дар этажи 14 қарор дорем. Ина дӯстон, хонаи 120 хонаи мо. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Вақте ки дар омадем мешавад дар инҷа ҳоҷатхона дӯстон. Дар инҷа мешавад баня. Ина дӯстон, баня. Дар инҷа мешавад дӯстон кухни. Плита. Ин ҳамин ҳолат. Дар инҷа мешавад як хона дӯстон. Хона ҳамин ҳолат. Дӯстон азиз, инҷа мешавад дуюм хона. дӯстон, моҳона қабул мекунам. ҳар моҳ 4500 сомонӣ нафарое ки хоҳиши гирифтани квартира моҳона дорем. Соҳибмул чӣ мега? Мега ки кадоме ки
зиёдаи 6 моҳ мақсади истодан дора дар WhatsApp нависен. дӯстон, телевизор, тамоми шароитҳои зиндагӣ, дар иҷа балкон. ина дӯстон, ҳамин ҳолат хулоса. аллакай маълум дӯстон ки наворо аз аввал то охир тамошо кардем. барои додартон лайкҳо жалка нест ку. ҳатман барои реклама кардани хонаи худ, яъне барои зуд савдо кардан метавонед дӯстон муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. сомонаҳоро дӯстон гуфта гузаштем, ҳамаи инҳо хулоса сайти мо ҳастанд. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо кардем. ман аз ин миннатдор рости гап. то наворҳои оянда худованд ёру мададгори ҳамаи шумо бошад дӯстона. паноҳтон ба худо.